What's up, guys? So for today's video, mag-parents, char. Dula, pag hi. Hi. Dula, say hi to our vlog. Hello. Dula, Dula, pag, bye-bye. Bye-bye. Pag hi. Bye-bye. Hi, man. Hi. Nagbabay naman, hinuon ka. Anak ka ng babay sign ba? Pinay lula po. Bye-bye. Hi, man akong giingon. Hello, guys. So, modern ni ang parents ni tita. Si Lolo Ising og si Lula Tosa. Bye-bye. Lula, hi. Hi. Marhaw, dira. Makag monkey. Uy, natulog na sa inyo. So, mao ni among mga family. This is our home. Family that bands together. Bands together. Mao ni among iyaan. Anti pag hi. Ubag. Hi. Hey, kami di ay diri answer. Oh, so unfair oh. Hi everyone, my name is Kang kadiyabo no, guys. Si Lolo.